Inausir. And then, Gcash. Gcash. Oh. Basa mo ko ako baby. Represent. Ano represent po? So, may magic. Ano? Grabe may ikat na diamond. Ini ikat? Bunga lang. Naman ako. Ito. Andun! Nawa, ano, bubo. Ano, yung pa. Ano dun, me? Ayaw di may dun, me? May wine. Wow, wine. Wine. Kakabmat ito, May. Ano ka, guys? Nawa, rubuhibo, kababo. Me ako. Ay, pema da. Ito nga niya, mag-ito. Rubuhibo. Bawa! Nagulot Ini alang nga. Jesus Mariusep! Ano ron? Magib kay nanay. Sige. Salamat kita, si Bebe. Salamat kita. Ay, salamat kita, ti Bebe. Ano ron? Ilang beta ko na. Bida. Ito vitamins da. Bagigid, vitamins C. Ay, daddy, doon! Baka pagit si daddy, ito ibang vitamins out. Wow! Vitamins. Baka agapan. Kita mo, pala yan, at tanang yung vitamins. Mama! Ate ah! Mabuhat lang sa kisyon. Salamat, Auntie Bebe! Ayaw. Hindi, pabili mo. Utang kinabat? Baka, no? Ay, ano, galiro niya? Ano, nay, ho? Sana rin na, ay. Ano, asawa? Agasan? Magahon. Bird lasa. Ano yung bubarak? Kumakibag, oh. Wow! Good lang. Boa. Ano lang? Tsaka mamata! Babo, kapag kaon niya. Kaya siguro lasang mo itong. Ano dun, me? Grabe me, tsaka mamata, me! Siguro pakako minsan. Okay. Huwag mo lang kapit na taling. Rana! Rana! Sa Gcash. Oh, buaro. Ibi anak?
Magkagil ha, natao, masusunod. Lagi naman basta tawa.